पखाड़ होइछि पखाड़ सहित मिक्स सागर भजा गोटे होइछि तापरे कुंदरी आलू भजा तापरे झुडंग आलू भजा तापरे बड़ीचूरा डाली तापरे कलरा कटा होइछि से पसंद करंती कलरा भजा। मोहन माझी मुख्यमंत्री हेला परे आज तांको निज पैतृक गाँ को आसुछंती पैतृक गाँ रायकेला को आसुछंती मोहन माझी एवं ये हूँ रायकेला तांको सही घर एवं यही पैतृक घर को से आसबे एवं कैमेरा पर्सन प्रमोद अच्छा आपको से देखौछंती जे आज तांको घरे से मध्याह्न भोजन करेंगे अर्थात तांको घरे खाइबा रंधा होइछि आपण देखंतु डाली अच्छी तरकारी अच्छी भजा मध्य अच्छी ता सहित साग भजा मध्य होइछि एवं विभिन्न प्रकार व्यंजन होइछि जहा मुख्यमंत्री को पसंद ता होइछि संपूर्ण ओडिया खाद्य संपूर्ण घरोई खाद्य एवं घरे सी आज तांकर मध्याह्न भोजन करेंगे। मुख्यमंत्री हेला पर ये हूँ तांकर गाँ को घर को प्रथम ग्रस्त एवं तांकर जो माने आत्मीयस्वजन अच्छा जो माने संपर्कीय अच्छा जो भाई एवं तांको भाउज माने अच्छा से माने मध्य बेस उत्साहित आपन पचारे चाहिए मुख्यमंत्री आज आसुचंती जे मुख्यमंत्री हेला पर प्रथम थर पे आसुचंती आपण घरे आज निज घरे आज से खाइबे कौन कौन रोषेई पखाड़ होइछि पखाड़ सहित मिक्स सागर भजा गोटे होइछि तापरे कुंदरी आलू भजा तापरे झुडंग आलू भजा तापरे बड़ीचूरा डाली तापरे कलरा कटा होइछि से पसंद करंती कलरा भजा से ताकू हबो तापरे आमे पूरा प्रस्तुत छु तांकर जहा फरमाइश रहइबो से अनुसार आमे करके दबो तांको। पखाड़ कहीं आज कले से पखाड़ भल पाती पखाड़ प्रिय जहाँ भी से गोटे साधारण परिवार है आम साधारण परिवार बिलंग करती तो पखाड़टा आम प्रिय। आपण सकाळु केते बेल प्रिपरेशन सब कले सकाळ सब गाधी फाधी पूजा सारिके प्रिपरेशन है। अच्छा आउ जते बेले भी गाँ को आसंती तांकर केमति कोन आसंती खाइबा पीबा केमति कोन रहइबा सेमती साधारण साग भजा फरमाइश पखाड़टा मेन फरमाइश थाए तांकर भजा कलराटा प्रिय। एत दिन पर गाँ को आसुछंती मुख्यमंत्री हेला पर गाँ को आसुछंती आपण माने विशेष करके आपण तांकर निज लोक केते खुशी बहुत खुशी आमे बहुत खुशी अच्छु आमर गोटे साधारण परिवार खास करके साधारण परिवार जड़े लोक मुख्यमंत्री आपर आमर रायकलार केउंझर लोक से आम निज लोक से आम बहुत खुशी। आपण केबे आशा करथि आशा तो केबे करि नथलु এটা सब सरप्राइज आम निश्चित भाव आप शुणुले पूरा पूरी सरप्राइज कारण से कहीं केबे आशा करनथिले जे जड़े यही गाँव पुओ मुख्यमंत्री हेबो एवं विशेष करी आपण देखंतु वर्तमान तांकर जेहेतु यही घर रही पैतृक घर एवं पैतृक घर को सी आसबे एवं यहीटारे ही मध्याह्न भोजन करेंगे। आज संपूर्ण गाँ एवं गाँ निकट जो रही झुंपुरा ठारे साधारण सभा करेंगे गाँव में से रोड शो करेंगे एवं गत काली केउंझर एवं घटगाँ में कार्यक्रम रही आज गोटे दिन संपूर्ण भाव में गाँव में कार्यक्रम रही आप देखते संपूर्ण भाव में सुरक्षाकर्मी मैंने घर को बर्तमान देखुंट जांच करुँच विशेष करके जो घर पाखापाखि जो गोटे जगह अच्छी से जगार से बैठक करेंगे टेंट कराई संपूर्ण कड़ा सुरक्षा बल संपूर्ण ये रायकेला गाँ को नि देखु कैमरा पर्सन प्रमोद मो सहित अच्छा सी आपन को देखेबे संपूर्ण गाँव चित्र कारण आम जब देखा ताले मुख्यमंत्री गाँ पूरा निपट मफसल गाँ एवं ए गाँव देखु रास्ता जहाँ गणमाध्यम प्रकाशित होता जे गाँव रास्ता गुड़िक महिला मैंने सफा कर झोटी पकई आम किसी प्रतिक्रिया नवा आपण आज्ञा मैडम झोटी पकाउछ आज्ञा मुर्जो पकाउछ एबे आमे बहुत खुशी अच्छु ग्रामवासी बहुत खुशी रे एबे मुर्जो पकाउछ तापर झोटी भी पकाहबो आ फूल भी पकाहबो। आपण माने केबे आशा करथिला आपण गाँ रो मुख्यमंत्री ना हमें केबे आशा कर नथिलु आज मुख्यमंत्री हेचंती बहुत गर्व अनुभव करछु। आज जो गाँ को आसबे एवं घर को आसबे घरे खाइबे एवं गाँव में बुलबे आपण सहित आलोचना करेंगे केमति लागिबो बहुत खुशी लागिबो बहुत भलो भी लागिबो बस एतके आपण गोटे मैं पचारिया चाहिए जिते मुख्यमंत्री आसुचंती आपण गाँ को एवं मुख्यमंत्री हेला पर प्रथम ग्रस्त तांकर
ଆପଣ ଯୋଉ ଭାବିଥିଲେ କେବେ ଯେ ଏମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଏବଂ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଲୋକ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ କେବେ ଭାବିଥିଲେ? ନା ଆଜ୍ଞା ଭାବିନଥିଲୁ, କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲୁ, ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଉପହାର ରଖିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଫୁଲ ତଡ଼ା ଦେବୁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ମାନେ ଝୋଟି ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପକେଇବୁ ଆଜ୍ଞା, ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କେମିତି କାମ କରିବୁ, ସାର୍ ଆସିବେ, ଭଲ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଘରେ ସେ ରହିବେ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘରେ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରନ୍ଧା ହେଇଛି, ଯାହା ଶାଗ ଭଜା, ପଖାଳ ଭାତ, କାରଣ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଉଜମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ବୋହୂମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ପଖାଳ ଭାତ ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆଜିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ ଏବଂ ଗାଁ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଯାହା କହୁଥିଲି ଯେ ଯେଉଁ ଝୁମ୍ପୁରା ରହିଛି, ଝୁମ୍ପୁରାରେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ସଭା ମଧ୍ୟ ସେ କରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ହେଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି। ଗାଁରେ ଯାହା ରୋଷେଇ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଟିପିକାଲ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ, ତାହା ଖାଇବାକୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାର ଲୋକ ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଖୁସି, ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଖୁସି, କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ମୋହନ ମାଝୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ, ସେ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଘର ଏବଂ ତା ସହିତ ଟାଇଲ ଛପର ଘର, ସେ ଘର ସେମିତି ଅଛି। ଏଇ ଘରେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଘରେ ହିଁ ରହି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଏଇ ଘରେ ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନ ବିତିଛି ଏବଂ ଏଇ ଘର ସହିତ ବହୁତ ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ସେଇ ସ୍ମୃତିକି ସେ ମନେ ପକାଇବେ ଏବଂ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଯାହା ସହିତ ସେ ପିଲାଦିନେ ମିଶୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସହପାଠୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଘରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗାଁରେ କିଛି ସମୟ ବିତେଇବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଗାଁ ମାଟିର ପୁଅର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗାଁକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ନିଦର୍ଶନ ଦେଉଛି। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ କେଉଁଝରକୁ 2 ଦିନ ସେ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ, ତାରିଣୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସାରିବା ପରେ ଘଟଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ସାଧାରଣ ସଭା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ରୋଡ୍ ଶୋ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କେଉଁଝର ଯେଉଁଠୁ ସିଏ 4 ଥର ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କାଲି ବୈଠକ କରିଥିଲେ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସକାଳୁ ଅପରାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁରେ ରହିବେ ଏବଂ ଝୁମ୍ପୁରା ଯେଉଁ ରହିଛି ଝୁମ୍ପୁରାରେ ସାଧାରଣ ସଭା କରିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ, ଲୋକଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ନେବେ, ତା ସହିତ ନିଜ ଗାଁ ମାଟିକି ଆସିବେ, ଗାଁର ସହପାଠୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ଆସିବେ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ହାତରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ତାହା ଖାଇବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଁ ଝୁମ୍ପୁରା ରାଇକେଳାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭାତ ବିଷୋଇ, OTV।